Ayan. I-change na ba? Parang eh. Naka nag-change na kasi 10:06 na eh. Oh, ayan nga pala nun po. Dito rin meron. So, kita ako? Wag na, parehas din yan. Kasi same ano naman yan eh. Yeah. Tourist information. Teka, dito muna tayo. Saan na? Nakyat natin to eh. Bumili lang sila. Ah, dito mas mura-mura yung t-shirt. Ayun oh. Hmm.